pahok pertanyaan mahiti-hiti Zoom di tengah-tengah ni pertanyaan week 10 HKBP Perumnas Melingkar. Jadi mulu pinahut-ihut jumlahnya masih 28 orang, 28 channel ya. Jadi mungkin sudah lebih 28 orang karena mungkin ada satu Android atau satu HP ya mengikutinya beberapa orang. Nah, jadi mudah-mudahan dalam taban non akan dongan mengikuti pertanyaan ngata marhiti-hiti jumon. Jadi alanunga dapat tiki bui mata mulai pertanyaan ngata dengan mata pahihut-ihut martanyang mahita di bagasan rohat tabe pengaradion. Tapi jo, itu Tapi jo, aku bisa bertugas, bisa berjamita, bisa. Oh iya. Sahabat. Jadi mau lihat ya mak, membawakan jamita di tengah-tengah tah ima inang diakonis, na marageda amang libong, na manguluh amang libong ko man ang amang samusir. Martanyang damang. Oh ya, tanya pangodianon ni amang silibong, marageda amang samosir, ida deh. Ay, alay amang bro, masih ulit namang marageda. Alay mang Aduh ba situ ay. Amang situ pages itu harus sudah marageda. Hah? Alay memimpin lagu. Last 2 sama double. Gitu. Tapi nak persiap pa. Alay amang do masih olah marageda namang jadi jangan dong di persiapan. Ale aban na baru ya tripoti. Ala amang libong do topik 2. Tawarok ka mo mga ati ako si tangya ko ta. Di pasahat mak tangya ko non. Da pasti natoras ni amang si Litonga. Orang si terus buka enggak ya? Baru rencana pensiun ni inang diakones tanggal 3 tanggal 3 nang Sia, Mang. Tanggal 10 sia, tanggal 10 sia. 10 sia. tanggal 10 ya. Mencatat amang libong mak. Adong dope. Adong dope. Juga kalau mata nong bergabung pasahaton. 29 orang kita sudah bergabung. Secara umum mak, tanya kom masuk di ruasta 210. Ate, amang ate. Aina mate. Gua si batuan ni Lubaraja boleh jagugu na promoting. Si matua ni Lubaraja. Dalam 12. Nomor 18. Amang. Nomor tadi ada. Taparade mah rohata martangyang mahita di bagasa rohata bi. Amin. Kita keluarga na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Katupaot tama pertanyaan
di bagasan persauran keluarga tabi. Mangasahon hatam Mangasahon na hatami hami ale Tuhan. Persauran rakod ho di keluarga namion. Hatam mamadok. molo adong Mulo dua adong dua manang tulu marpu marite teguarmu. di tonga-tonga Nasida doaw. saimian Saimian maho Tuhan dihami dinaro hami marsopa tujulog. Oras madihita sa luhutna, di pasu-pasu tu hatama parsaurata rak dohot ibana di bagas tahun sian nama muhai saha rodi paujukon. Tapauduk jala tapaserek marohata marparsauran tuhatai. Bareda mahita sian nomor buku dan nomor 123 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama, doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guarni to di perbadia, na tumopalangi doh tanoon. Amen. Tung isi padong aku dia kabadua gijang, dala dukun ni ho, dangadong di halomo rohaku di tanoon. Na pemerus ibuku doh rohaku. Saya debatado partano batuan ni rohaku, jala perjabaraku saliling nililing na. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dusan. Hodo sileho na pulapul tu akan marsak roha. Hodo silehong gugu tu akan gali. Asima roham. Tatak ma akan marsak roha do akan hona pangujunan. Saya tatak ma hoi na sida, jala palua na sida sian hagugutani. Asa patar di dana sida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni Tuhan nagabi epistel di pertanyaan di bagasan Budarion ima sian Markus biduwalu mamuka sian ayat 30 sahatu ayat 30 songonoma hatan itu hatta jadi dibuka
mengajari nasida. Ia anak ni jolmai ikon godang do si taononna. Ikon bolokonon ni aka si tua dohot malin dohot si boto surat do ibana. Laos pusaonna do dungi mulak mangulu do diari patuluhon. Patardo di pabuah hatai. Alai diarahon si Petrus maibana. Disolsoli maibana. Alai humusor ma angko ibana. Dipanoknoti ma aka si sianay. Dipitsang ma si Petrus ninna ma. Laho maneho bolis siya labukon. Ay dang nabiparohahok hodo di debata akka di zolmado. Laos di joma na toropi. Rap dohot sisyanna di dokma siya. Asa nabi mangihuto nau Yisuadahon ma dirina dituhuk masilang na tuibanay dihuton maaw ay nanaing paluahon hosana mga gohot sado alay na aguan hosa alanyaw dohot alani barita nauli ido paluahot sa. Ayaha maatong gunana di zolma nang liat portibion. Diomo ang gumago do hosana. Ayaha do natarleho zolma bahet tubus ni hosana. Asa molo adong na maila alanyaw. Manang alani hatakupe. Maradopon bangso pangalakup jala perdosaon. Laos maila do anak ni zolmai sogot. Makatigdakoni di naro ibana di bagasan asangapon ni amana rak dohot suru-suruan aka nabadiai ido sahatna mertua do aka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Parede hita siya nomor 803 ayat sada. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami mau liate mahu pasahat kami tuho. Ala di paluaso kami. Patupaho pertangyangan nami di tonga-tonga ni huriam di wek 10. Ala ni Tuhan mau liate ala di lehoko mediaon. Boy kami beribadah nang pedia keinganan na berbeda. Ala ni ale Tuhan nurupi mahami. Leho madihami roha naboy mangarti dihatam nanay tangihonon nam. Asi roha male Tuhan, Roma ho tutonga-tonga nami marhiti to din to di perbadia mangajariham. Mauliate madiho Tuhan Yesus. Amin. Sian hatan itu hatta, ima sian poda bidusada, ayat 20 sia, sahatu tolu puluh tolu. Poda bidusada ayat 20 sia sahatu tolu puluh tolu. Songonomma didok disi.
ala naong hinagigihon na sida parbinotoan, jaladang dipilit biar mida Jehovah. Jaladang dioloy panuturiokku, jaladang dipekon sadok pisak-pisakku. Jadi ikon panganon nasida perbueni dalam nasida. Jala habutokonon na sakap-sakap ni rohana sadiri. Ay panudalion ni halak naoto, laos mamunu nasida. Jala hapedemon ni halak nabodo, laos mangago nasida. Alai manangise na manangihon ahu, marsonak-sonang maibana maringanan. Jalasonang rohana maradopon hagodoron dohot jaya. Ola nima sahatna. Dihamu akamang akay nang guarni bukon ima buku poda. Jadi di goari buku poda pasti marisihon akasi paingot akapoda. Naikon si hangoluhonon ni Jolma. Siaragam si paingoti dibuat sada hata hapistaran ninna. Hapistaran. Jadi molo di bahasa Indonesia hikmat ninna. Hokmah, hikmat. Jadi hapistaran dihatai di buku podaon macay jut dakola sali. Alay bolak-balik dipaingot, bolak-balik dipaingot. Ala macay rikot do hapistarani. Hikmat i. Jadi molo dido dison hikmat ninna nunga dihakam macay godang. Molo hikmat dido ima namakakam hapistaran parbinotoan habisuhon hapatasom marroha. Manang di bahasa Indonesia didokon ima kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kecakapan untuk menimbang perkara. Menimbang perkara. Jadi tabereng molodidok hikmat nina kemampuan untuk menimbang segala sesuatu. Sadama nataboto takas ima si Raja Salomo na manurat to buku podaon. Ibana manatakas majalo hikmat siat debata. Jadi alai jalo ibana hikmat siat debata sudido dimiliki ibana. Dakolan hapistaran untuk menimbang perkara ima di bangsona bangsa Israel. Alai laos di ibana do parbinotoan. Kecakapan berhadapan dengan semua orang. Mulut jaha taringot tu si Raja Salomo on godang do maroroas yang lu takana asing alani kepandaian alani hapistaran alai dakolani termasuk alani hamoraon. Jadi hikmat sebenarnya ima habisuho di bahasa Batak dang na dipersiajari. Ialai si lehon-lehon ni debatado. Habisuhon hikmat, hokmah adalah pemberian Allah. Jadi molohalak naung diberikan habisuhon istardoi di sesude. Allah moha, Allah hikmat isir debatadoi. Hidup bena na kita mulai molo hikmat i dihakama kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan, dohot kecakapan untuk menimbang. Lapatan na molo siya kajol maon dang dapot i. Wala siya debatadoy. Jadi molo dihartai Raja Salomo di son imataringot tu hikmat ninna hikmat i na berhubungan tu hapistaran tu debata. Taringot tu debata. Hapistaran taringot tu debata. Itu bena godang tajaha di bibel taon terlumobi di podaon nanido na songon na di podasada ayat pituon.
biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan. Biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan. Jadi lapatanna orang yang berhikmat itu datangnya dari Jehovah. Datangnya dari Tuhan. Orang yang berhikmat dakola portibio be. Alai doho do taringot tupati ni dewata. Taringot tupati ni dewata. Ido molodidok berhikmat. Jadi diturpu tadi baga saborngino didok molotajahan aki diturpu tai didok di sidi ayat 20 siai. Ala naung hina gigihon nasida parbinotoan jaladang dipilih biar mida Jehovah ninda. Dihagigihon parbinotoan. Jaladang dipilih persauran do Jehovah. Molosongoni ama. Jaladia itu lupulu didok. Jaladang dioloi panuturiokko. Jaladang dipekkon sadok pisak-pisakko. Jadi tabereng disi molo jolma naso makna mga langguson parbinotoan na mga langguson pisak-pisang dang denggang nguluni. Buado nguluni ido pene dido dison dang dipekkon sadok pisak-pisak kunin. Lapatan na molo dido dang dipekkon dang diperdulihon. Dang ditangihon, dang diparrohahon. Jadi molo dido di sepisak-pisak kunin na ima marhitehatan ni debata. Jadi molo jolma naso maparrohahon, naso memperhatikan pisak-pisang, baik pisak-pisang ni jolma, baik pisak-pisang ni debata, ahama upana. Dido ma dia 30 sadai. Jadi ikut panganon nasida ma perbueni dalam nasida. Jala habut tokonon na sakap-sakap ni rohana sadiri. Jadi molo didok sakap-sakap ni rohana sadiri ninna. Lapatan na molo taberek sakap-sakap ni rohana sadiri molo ninna na marlapatan may holalomona. Holalomona ma. Dang dia tureho be pisak-pisang. Baik pisak-pisang ni jolma, baik pisak-pisang na rosiat di bata. Hola ni mana sadiri ma, hola kapistaron na sadiri ma. Hala ni buhado jolma si songoni. Dang denggap perenguluan na. Dido bena dido di ayat 32. Ay panudalion ni halak naoto laos mamunu nasida. Jadi molo ditudal hokala poda, molo ditudal hokala si paingot, ahama dido disi mamunu nasida ninna. Dido takas do itaboto, mula dong da ianak kota na sumanangihop poda, na sumanangihon pangajarion, buha manguluni nakase ang uluni. Alani ubay na didokon, ay panudalion ni halak naoto laos mamunu nasida. Jala hapedimon ni halak nabodo laos mangago nasida. Magoma jolma na sumanangihop poda. Baik poda ni natua-tuana, baik poda ni guruna, terlumowi ma poda na siya debata. Pido. Jadi atong bohado, alani do banda didok, diayak na perpudi ditutup ma. Alay manangise na manangihonaw, marsonakso ng maibana maringana. Jala so ng rohana, maradopon hagodoron do jea. Ima. Disima kucina. Jadi manangise na olo manangihop poda, manangise na olo manangihop pisak-pisang, jala olo marhamubaon, ido naboy mangulu. Ido naboy mangulahon lomo ni rohani debata. Dangbe hola lomo ni rohana sadir. Alana, dako na uhubbe mana. Molo dioloy do poda. Dako na uhubbe. Jadi molo dibuat manuai tu perngoliot ta siapa rion bohamai. Takas do ita boto ati molo di tonga-tonga ni keluarga ta. Mo do pitur tabeda honi. Molo tolu yan nakon tulu macam marohana.
mulutulu yanakon tulu macam cara manuguna. Alai saya dong do sipata naso olo manangihop poda. Jo di dokter ko nate ko na mangalo do karejom nita. Jadi moloholan na mangalo do karejona mau pani di dok manakid dison. Mamunui bana sendiri doy. Boy do tapatudos molo adong yanak kota. Ngatadok molo markareta damang hati-hati dah, unang ngibuk-ngibuk dah. Alay, setong iba nang ngibut. Ugal-ugala di dalam, bohamay. Bahaya. Gimana nidok na dison? Mamuno diri na sa diri. Alay mo lo tapodahon upamana. Asabuya mang pistarho, marsiajar ho da. Denggad-denggak ko marsiajar da. Pakitik kisa denggad-denggad na da. Asa luluso. Nita, mamudaya kaya na kota. Ditangihon na siday. Laos diulahon berhasil mana sida. Nah, jadi dison didokon perpudaon ido. Itu radong maperbedaan ni dua. Na mangoloy poda, na manangihop poda, doh na sa manangihop poda. Teradong do perbedaan ni. Dakula maulat tu satay. Boy do berengot tay di parnguluan ni keluarga ta. Isi masih tangihop poda. Isi mana so manangihon. Boy do bedahonot tay. Alani molo didokon perpodaon ikonido. Habis tarani, habis suhoni dipatudos madison songosada pribadi. Songosada pribadi. Ido bani didok jauh-jauh mahapis tarani nina. Jauh-jauh digebar honi bana songosada pribadi. Nama jauh-jauh lapatan na digebar honi mahapis tarani songosada guru. Asa sudi bersiajar. Asa sudi pangyaro suarana lao manangihon. Ido. Jadi mulu dipangyar suarana dung ita bege boy madapat kita perminotoan. Alay mulu sa tatangihon do barang dapat kita. Persongong guru di sekolah 30 halak sa kelas. Alay bu asa boya dong nomor 30. Alay dong nomor seda. Boy juara seda, juara 2, juara 3. Alay dong do nasape juara 30. Nabuhado. Berarti kurang diperhatikan. Dang dilian rohana menamar situtu. Jadi molo taberengi perpodaon ido na paling utama di dok. Jalo hikmati, persiajarani, perbinotoani, podai, hanguluhom may asa mangudu honin. Atong nuaing dia mahahonaan na tuhita. Kita manuaingon, boy do dibigyak kaya nakot tadohot nuaingon, alelos boy do hita akan na tua-tua. Ahama dihita. Hita peido. Dang benian poda song na tua kada dana be poda tua kana tua-tua. Ale dia mapoda nasihanguluhonot ta. Imahata ni diwata. Naganup aris sebenarnya ikon harus kita dengarkan. Harus kita baca, harus kita renungkan. Jadi molo halak na membaca, na merenungkan firman Tuhan, bijak doy, pistar doy. Parohaw kamu ma. Manaktudiya hitalao, manaktujawuni sa hitalao, boy do pitur tabedahon, perjawi partangiyang do manang nadang. Di parsawrata siapa ripe, boy do taide. Partangiyang do keluargai manang nadang. Boy do pitur taide. Siya nakapakatayon, siya nakaparsauran, boy do taide. Alani molo dipaingot kita di baga sa Bornginon, asa ang giat gabi si tangihon. Si tangihon habisuhon hita. Si jalo habisuhon hita. Asa marbisuk kita menimbang segala sesuatu di perdalanan ng ulutta. Asa marbisuk kita mamereng. Dia do napatut siulahonokku di perdalanan ng ulukon.
dia do na patut si tinggal honok ko di perdalanan ng ulukon. Asaboy hita gabe akajolma na mangolo di bagasan habisuhon. Jala marbisuk maka na tua-tua, lao mamuda ya kasudut na poso. Asang giat na sidape, lam mga tusi, makarikoton parbinotoan. Habisuhon, na nilehon ni debata. Apalagi ditikita nuayengon, di zaman teknologi na canggihon. Ate, asabuin yan, akayanakotay, gabe parbinoto. Alayunak pala parbinoto di nahurang denggan. Ay molo tabereng donuaeng sudedo boida po nina di internet. Alay tapuday akayanak potay asa dia do na boy denggan si parsiajaran na, si hutonon na, si berengon na disi. Ay gudang do na sopatut si berengon disi. Gudang do na sopatut si parsiajaran disi. Alay tapuday jalat tatuguto kumakayanak potay asa ditangihon na sida na hobbar tu hapistaran, tu habisuhon. Asa boy na sida marbisuk di perdalanan ni nguluna. Di pargogoy tu hatta mahita. Jala hapistarani dilehom may tuhita di perdalanan ni ngulut taon. Asa sahat tita manadda lo manirohani di bata. Asa sahat tita manadda biar mida Jehovah. Asa takas sita maboto hapistarani hape ido na patut manugu-nugu hita lao mardalan di perdalanan ni ngulut taon. Biar mida Jehovah do ido mula ni hapistaran. Jolma na biar mida Jehovah pasti do marhabiaran mardalan di perdalanan ni nguluna di Porotibyon. Alani tangi mahita di jojo ni hapistaran ni. Di jojo la marhabiaran tu Jehovah. Asa hata ni Jehovah na tahanguluhon di perdalanan ni ngulut taon. Unang tatuison. Alay taharikotom alay do jojo tuhita. Hapistarani marhite parbinotoan na nilehon ni Jehovah marhite Jesus Kristus. Na majauhita majalo habisuhoni siyanibana. Ay manangise na manangihon habisuhoni marsonaksonang maybana. Maringanang maybana di Portibyon di bagasan Las Neroha. Amen. Martangyang mahita. Alay Tuhan Jesus Tuhan nami mauliate mahupasatan ito ho. Ala di paingot todo kami di Bornginon. Asagabe marhabiara kami ito ho. Jalahu-jalo kami habisuhoni siyako. Ido mamampuhok kami Tuhan. Mardalan di bagasan habisuhon na di Portibyon. Di bagasan Las Neroha. At tungali Tuhan Jesus Tuhan nami. Sa di ho madaging doto dinami. Ho mamadungani do mga ramoti hami dope nang di bagasan Bornginon. Mauliate madiho Tuhan Jesus. Amen. Duksiduk kita marede siat buku de nomor 272 ayat 1 judu timang non tangiang pangodianon na binuatoni amang dua dipong. Marede mahita siat nomor 272.
Tapasada marohatta martangyang mahita. Ale Tuhan Debata Jehovah amanami na marhabang sa diban magijang. Gok puji-pujian jala mauliate Tuhan disobbahor rohanami tuadapan muna badiai. Allah upakilalau kami dari Tuhan dengan libasam. Nama dongani kami sahat tubagasan tikion. Alani ali Tuhan mau lihat situ tu ma rohanami diho. Tuhan Debata Jehovah apalah di bagasan bodarion upatu pahami pertanyaan nami Tuhan imana memuji pasangapon guarmu nabadiai tungpe dang boy depe hami rapak marpungu ale Tuhan alani namasa saunari di Portibion tungpe ale Tuhan melalui medsos manang media Zoom upatu pahami pertanyaan nami ale Tuhan dang nama kurangi ale Tuhan di holongmu Tuhami jaladang nama kurangi ale Tuhan sobbanami maradopon ho. Imale Tuhan nunga hutangion hami hatam nabadiai imana di pasaha ni naposom inang diakones nami ale Tuhan. Disosoi hodo hami ale Tuhan marhite hatam nabadiai di bagasan bornginon. Ima taringot apo-apo ni hapistaran nalau mangihuton hoa li Tuhan. Asa anggiat hami natumangion hatam Tuhan. Unang holan sitangihon aletong mahami si jalo habisuhon nasyak koya li Tuhan. Alahura jumi hami doa li Tuhan. Sudena ya li Tuhan hapistaron dohot habisuhon. Holan sian hodo ya li Tuhan. Jala silehon lehom muda itu hami ya li Tuhan. Marhite asini rohami. Sangsoni male Tuhan dinaposom na pararaton berita naulimi ale Tuhan. Totong maleon habisuhon ale Tuhan. Totong dongani naposomi ale Tuhan. Ima inang diakones nami inang haburu siringo-ringo. Tarlumobi ale Tuhan dinalao memasuki masa-masa purna bakti ale Tuhan. Nang pensiun ma inanamion mangula sian bagas joromi alai pensiu pele Tuhan sian organisasi duna pensiu Tuhan. Alangga yung napararak baritami Tuhan dang namar hata pensiun inanamion. Alani Tuhan totong maleon hahipason tu inang diakones nami. Asaboy totong ale Tuhan para raton berita nauli nasyak koy ale Tuhan. Sangsongan ale Tuhan di ulaon na pinatupa ima pensiuni nanamion di tanggal 10 sia bulasyo Tuhan. Homa totong ale Tuhan na mangalehon ahanarikot tarlumobi sude akka ulaone mardalad dohot dengan ale Tuhan. Asi roham Tuhan. Sangsoni male Tuhan di bagasan bodarion. Kupasat hami sude tuho ale Tuhan ruasmu na adong di huriam HKBP Perumnas Simalingkar. Terlumobi na adong di pertanyaan nami di UIK 10. Molotung pe soboy rap hami sude ale Tuhan martangyang mamujiho marhite-hite jum ale Tuhan. Na pos dorohanami Tuhan
Boy nasida mangihuton pertanyaan di tengah-tengah nasida. Ima melalui acara nahubagyo kami si ganuk minggu oleh Tuhan. Leon ma tuaka ruas oleh Tuhan. Tabaringgas mangguruhon hatamia oleh Tuhan. Dalam totong oleh Tuhan holan marpangusadean tuho sendiri Tuhan. Sangsongnya oleh Tuhan akka parhaladom Tuhan. Totong hupasat kami tuho. Asa tong marbisu ale Tuhan terlumobi di masa-masa tikyon na subuhi depi hami rak marpungu di bagas joro male Tuhan songon na biasa terbatas depi ale Tuhan. Alani Tuhan mangido hami asa atung hatok manian pasai Tuhan nama saon. Asa boy hami mareria marlas niroha rapak mamuji pasang poko ale Tuhan. Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Maraga male Tuhan na masa di parngulon nami si ganupari. Adong may wo niroha, adong akka silas niroha Tuhan. Alani Tuhan totong upasat hami sudi tuho. Terlumobi di keluarga ni amang lubar raja inang boru raja guguk. Di hari-hari nang salpu nang jumolo di Joho na toras nasida ima inang simatuan ni amang lubar raja manang natutuan ni inang buru raja guguk. Tuho mahupasat ale Tuhan keluargaon asa hotot tong ale Tuhan na mga leon hagogo ondot apul-apul tu sude keluarga na tinang dikoni na toras na ale Tuhan. Sangsoni ale Tuhan tongon di bagasan tikyon Dina marsitaonon keluarga ni amang silitonga inang buru bakara. Dina sugo Tuhan naung di leon naung di Joho ale Tuhan ima natoras nasida opu tabita boru simajutak. Nasonari di bagas nasida ale Tuhan. Totong hupasatami keluarga ni amanami silitonga dot inang sangsoni sudi keluarga Tuhan. Asahona mangalian gogo tu nasida le Tuhan. Tuaka rencana nasida le Tuhan. Ima rencana adat dohok na manuaton na tutuay tu bona pasogit di hari-hari namangi Tuhan. Homa na patuluson akka sakap ni roha nasida le Tuhan. Sangsongnya le Tuhan tong do hami madok mauliate diala dengan dibasama le Tuhan di basa-basa hoko danak tu keluarga ni amanami siregar boru pardosi sangsongoni di keluarga ni amang telumban gaul boru silalahi mangido hami Tuhan sayang giat ma tabay akalas nirono sidali Tuhan lehon hahipasod di natorasna sangsongoni dana na dipalumehommu tonga-tongani keluarga ali Tuhan. Tuhan debata Jehovah totong rahami ali Tuhan mangido tu adupanmu asa sudi mahami ali Tuhan ruasmu ramoti hami Tuhan pasu-pasu Tuhan akka dana pele Tuhan totong hona mangaramoti nasida akka dana namar sikola tungpe marhite-hite daring saunarion Tuhan leon ma habisuoto akka yanak kon nami pada wale Tuhan tahi-tahi ni sibolis asa unang olo nasida diperalat ima fasilitas ay sipata dan boy hujaga hami nasida di bagasan parsikolan nasida le Tuhan alena pos doronami Tuhan tapar honommu akka roha le Tuhan najahat sian akka dan nami le Tuhan songsong le Tuhan akka yanakon ni ruasmu naung sipul parsikolan nasida Tuhan akka na mangaluli karejo komatotong na patuduhon karejo tu nasida le Tuhan. Sangsongoni
anak dohot boru ni huriama le Tuhan. Naung tang umur na le Tuhan. Naung macukupi naing mamuka aka parrumah tangga na sida le Tuhan. Patudu male Tuhan sirokap nito dinasida. Unang loas na sida le Tuhan terpujung. Alena posdoro nami ditikina patudom mudalan na Tuhan. Asaboy gabe ruas musena sida le Tuhan. Namar rumah tangga na totong terpasu-pasu marhite asidot tolong niroham. Hami piali Tuhan akan natoras na adong diwik 10 Tuhan. Totong upasatami. Asaho malah totong na masu-masu ale Tuhan sude keluarga ni ruas ni 10 Tuhan. Pasu-pasu ni ulan ni tangan dohot pikiran nami ale Tuhan. Pasu-pasu hami ale Tuhan. Jala ajari hami Tuhan totong madok mauliate tuho ale Tuhan. Tuhan satokin nai Tuhan naing sipulma pertanyaan nami alena posdoro nami anggo holongmu dang marna sipul siak kami ale Tuhan. Dina mangulon hami di bagasan bodarion di bagas nami be Tuhan. Homa totong nama jagai hami Tuhan. Asiro ham di hami Tuhan. Alay mangido hami Tuhan. Jumolo maurasi hami Tuhan sianak kahadosaun nami. Alahura jumi hami do Tuhan perdosa na gudang do hami badia anggoho. Alani Tuhan sesa dosa nami na gudangi Tuhan. Asa tamah hami majalo pasu-pasumi. Tamah hami gabi habauran ni pasu-pasum tudongan nami jol maali Tuhan. On maali Tuhan tangiang elelet nami Tuhan. Kupasat kami tuho Tuhan. Olan mangasahon goar nena Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala si palua kami. Mau lihat madi oleh Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan ta dan buku ede nomor 727 ayat 1 dohot ayat 2. Tugu matunan turi Tolong Tugu mangoloiho Bagas pedisan manantai tersikat tentu sasudi Hui hutan dan didirikan Teguh-teguh maknun Tatutuma pertang at taon, laos tapasahat ma piliataw tu dewata, maratang yang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasan na mauliutus.
Hupasahat kami masyanan nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Paso-paso may jala ramoti asa ho parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tongan ni huriam dohot di porotibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisilihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliatit tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap hita mangidohon tangiang alea manami. Alea manami na di Banu Agijang. Say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut ni roham di Banu Atongaon. Songon na di Banu Agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asini rohani Tuhan Jesus Kristus, dohot tolong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi perbadi ama maddongani. Jala mga ramoti hitaon sa luhut na. Amen. Salam marita saluna. Terbek kamu matesi. Horos madi na masih patu-pates na madi bagas nabi. Bate Shendra, Teputi Mari.